शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुज प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः वै ब्रह्मविदेय वसिष्ठाय नमो नमः। आपण माने श्रवण करुछंती ये पुण्य कार्तिक मासरे धर्म मास कार्तिक रे आपण माने श्रवण करुछंती कार्तिक महात्म्य। पूर्वाध्याय रे श्रवण करिथिले नवम अध्याय एवं जलंधर एवं नारायण मध्य जो संग्राम कथा। आज दशम अध्याय रे नारद मुनि अनुरागे कहंती पृथुराजागे। शुण राजन ग्रंथ सार विष्णु को पाई जलंधर। लक्ष्मी सहिते तार पुरे रहिले बांधव भावरे। तेणु असुर महासुखी जगत सिरिपुरे रखी। देवे खटंती भृत्य मते दिन बंचंती दुख चित्ते। एमंते गला केते काल दिने क स्वर्गे सुर पाल। सकल देवतांकु राई आंभंकु सनिधे बसाई। बासौवाच कहंती देव पुरंदर हे मुनि शुण दुख घोर। आंभर प्रभु नारायण तांको विभूति देव गण। से प्रभु आंभ दुख देखी स्वदेहे वैकुंठ उपेक्षी। लक्ष्मी को घेनी लक्ष्मी साई रहिले दैत्यपुरे जाई। से सर्व आत्मा वासुदेव आंभंकु होइले अपूर्व। तांक चरणे सेवा बिनु किस कारण आंभ तनु। धिक आंभर जस सिरी हरि भक्ति दूर करी। कि प्रयोजन स्वर्ग स्थाने किंपान गलु घोर बने। तुम्भे तो जान महामुनि जीवन जन देह घेनी। विष्णु भक्ति दिनु बंचे कोटि कुबेर धन संचे। भुंजई कोटि लक्ष्मी सिरी से स्वर्ग नरक भोग करी। देवता माने नारायण को हराई समस्ते चिंतित हेले। जलंधरपुर रे तो लक्ष्मी नारायण उभय बसती करी रहिचंती। केमिति भाबरे ये स्वर्गपुर को फेरिवे बा प्रभु केमिति भाबरे ये वैकुंठ को पुणी फेरी आसिवे। समस्त देवगण आज चिंतित होई गले। तेणु बंदी होइले आंभ पाई आंभर आउ सुख नाही। जे जलंधर सिंधु सुत आंभंकु कलाहीन कृत्य। प्रभुंकु नेई बंदी कला ई कर्म काले हे नथिला। पूर्वे हिरण्य हिरणाक्ष दनुदानव रक्ष भक्ष। मधु कैटव महावीर शून्य नय शून्य शंखासुर। माली सुमाली माल्यवंत बहुत केशवज्र दंत। बैलोचन बलिवीर जालक अंधक असुर। बैलोचन बलिवीर कालक अंधक असुर। त्रिपुर नारक सहिते यमंत दुष्ट थिले जेते। सुचिनी नमुची जम्बु दैत्य केही न कले कृत्य। देवंकु दुख देउथिले विष्णु मायारे नाश गले। ए दैत्य नाम जलंधर बळे जिणिला तीनि पुर। जे प्रभु दुष्ट दर्प हरे तांकु रखिला नेई पुरे।
ଆଉ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କିସ ଗତି ଏକା ଅଛନ୍ତି ଉମାପତି ତାହାଙ୍କୁ କଲେ ଆରାଧନ ଦାନବ କରିବେ ଦଳନ একথা হুই যেমন্ত ভমুনি ভিয়াও তুরিত এমন্ত কহি সুনাসির নমিলা মুনিଙ୍କ পয়র শুণ রাজন চূড়ামণি বাসব বাক্য আম্ভে শুনি সর্বদেবଙ୍କ শিউকারে গলু যে জলন্দর পুরে সিন্ধু নন্দন সভা তলে প্রবেশ হেলু শুভ বেড়ে আম্ভଙ୍କୁ দেখি দৈত্য রাজা বিশেষ কলা পাদ পূজা সন্নিধে বসাই আসনে উছই কোমল বচনে ভমুনি বর কাহি থিল মপুরে কি কার্যে অইল কাহি দেখিছ কিশরীতি মু আগে কহ মহাজ্যোতি মুনি বইল শুণ রায়ে যে স্থানে শঙ্কর বিজয়ে নাম তা কপিলাসগিরি সকল গুণ মুখ সিরি কিয় বা দেবা পটান্তর শত যোজন উচ্চ যার ଏହି ପ୍ରକାରେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତି ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ବିବିଧ ବର୍ଣ୍ଣ ତରୁବର କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ପଟାନ୍ତର ଅମଳ ପୁଷ୍ପ ନିରନ୍ତରେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଫଳ ଧରେ ସୁନନ୍ଦା ନାମେ ବହେ ନଦୀ ସ୍ନାନେ ଓ ଶେଷ ପାପ ଛେଦି ପଶୁ ପତଙ୍ଗ ଆଦି ପକ୍ଷୀ ସେବନେ ଦୁଃଖକୁ ଉପେକ୍ଷୀ ସିଦ୍ଧ କିନ୍ନର ଯକ୍ଷ ଗଣେ ଜହିଁ ବସନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ସର୍ବେ ବସନ୍ତି ତୋଷ ମନେ ଶିବ ଗୌରୀ ପରସନ୍ନେ ହରସ ଜାତ ଅନୁକ୍ଷଣେ সুখে বঞ্চন্তি শিব গণে সর্বে বসন্তি তোষ মনে শিব গৌরী পরসন্নে হরস জাত অনুক্ষণে সুখে বঞ্চন্তি শিব গণে আম্ভে যে বনে দিনা কেতে বঞ্চিলু শঙ্কর সঙ্গতে তুহি স্বর্গকু যাইথিলু আজতপুরকু অইলু নারদ বদনু এ বাণী সাগর সুত করণে শুনি পুনি পুছই তো সমনে ভবুনি কহ পরসন্নে তুম্ভଙ୍କୁ পুছই এমন্ত ঈশ্বর সম্পদ যাবত মোহ সম্পদে সমকলে কেথি শ্রেষ্ঠ হেব ভলে সে কথা কহ মহারুষি শুনি বইলু আম্ভে হসি হে রূপ পচারিলু যাহা স্বরূপ কহিবি মু তাহা এ তোর সম্পদ কুশরী অতুল্য চতুর্দশ পুরী তোর নগরে যেতে লোক ঈশ্বর সম্পদু অধিক ভোগ করন্তি একে কে কিয় বা কহিবা অধিকে যাবত রত্ন এতে অছি এ কথা কহি বিহি লেখি অছি যুবতী রত্ন যাহা বলি তাহা তো পুরে ন দেখিলি যেউ যুবতী শিবপুরে সে তো অপূর্ব তোর ঘরে তেণু এ যাবত সম্পদ তিনি ভুবনে রাজপদ রথ তুরঙ্গ গজবল রত্ন কাঞ্চন জল কূল বিবিধ ভোগ আদি করি সর্বকুশল নাহি সিরি এণু এ নদী সই শোভা কেশবিহীনে যেনে গভা নেত্রবিহীনে অলঙ্কার যুবতী বিনে যেনে ঘর শুণ রাজন সিন্ধু বস্ত্র বৎস এণু সম্পদ তর তুচ্ছ হেমন্ত বাক্য শুনি রাজা
মনে পাইলা মহালজ্জা অল্প ক্রোধ মনে ধরি পুଣି পুছই দণ্ড ধারি ভমুনি কহ মতে সত ঈশ্বর ঘরণী কেমন্ত কেড়ে সুন্দরী নাম কিস বিশেষী কহ ব্রহ্ম শিষ্য মোর ঘরণী বৃন্দাবতী এথু যে কেড়ে রূপবতী আবর অপসরা গণে রূপে সুন্দরী জনে জনে রম্ভা মেনকা তিলোত্তমা এহাঙ্কু নাহি যে উপমা উর্বশী চিত্রলেখা মূলে দেখিলে মুনি মন টলে কিন্নরী বিদ্যাধরী শোভা মুখ বিকাশে চন্দ্র প্রভা এমানে অছন্তি ମୋ ପୁରେ ଦେଖିଅଛ ତ ମୁନି ବରେ ଆବର ଭଗିନୀ ମୋର ମା ସର୍ବଲାବଣ୍ୟ ନିଧି ସୀମା କୋଟିଏ ଗୁଣେ ସୁଲକ୍ଷଣା ସର୍ବସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶିରୋମଣି କୋଟିଏ ଗୁଣେ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ସର୍ବସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶିରୋମଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଘରଣୀ ସେହି ମୋ ପୁରେ ଛନ୍ତି ପୁଣି ନିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନେ ଆସନ୍ତି ଦେବସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଳେ ଡୋଳେ ତୁମ୍ଭେ କହିଲ ଶିବ ଆଳେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳନ୍ଧର ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ହେ ଋଷି ଏଥୁ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଏ ସର୍ବତ ତୁଲେ ନ ଅଛି ଏ ବଡ଼ ଲାଗିଲା ସନ୍ଦେହ ଭମୁନି ଏହି କଥା କହ ଈଶ୍ୱର ପୁରେ ଯେତେ ନାରୀ ତାର ଉପନାମ ଆଦି କରି ରାଜା ବଚନେ ମୁନିବର ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଜଳନ୍ଧର ଯେତେ କହିଲୁ ଅନୁସରି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ରୂପ ଧରି ଏହାଙ୍କ ରୂପ ଏକ ଠୁଳେ ତୁଲ୍ୟ ଯେ ନୁହେଁ ପାଦ ତଳେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଗୋଟିକ କୁଶରୀ ଲକ୍ଷ ନୋଇବେ ଏତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଦେବୀ ଈଶ୍ୱର ଘରଣୀ ସେ ହିମାଳୟର ଦୁଲ୍ଲଣୀ ପର୍ବତ ଉତ୍ତପତି ଯେଣୁ ପାର୍ବତୀ ନାମ ଅଟେ ତେଣୁ ଗୌର ଦେଖି ତାର କାନ୍ତି କନକ ମନେ କଲା ଭ୍ରାନ୍ତି ଅଗ୍ନିରେ ପଶିଣ ଝାସିଲା ତାତୁଲେ ରୂପ ନ ଲଭିଲା କିସ କହିବା ତାର ଗୁଣ ହେ ରାଜା ଏକ ମନେ ଶୁଣ ଈଶ୍ୱର କଳ୍ପେ ତପ କଲେ ତେଣୁ ସେ କନ୍ୟାକୁ ପାଇଲେ ବିଧାତା କନ୍ୟା ରୂପ ଦେଖି ବିଚାର କଲା ଅଷ୍ଟ ଆଖି ଏହା ସଦୃଶ ଏକ ନାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେବୀ ବିଭା କରି ଏମନ୍ତେ ବିହି ଭାବି ମନେ ରଚିଲା ପାର୍ବତୀ ବିଧାନେ 7 ବର୍ଷ ଏକ ଚିତ୍ତେ ନିର୍ମାଣ କଲା ବହୁମତେ ପାର୍ବତୀ ରୂପକୁ ଦେଖିଲା ଲଜ୍ଜା ପାଇ ସମୁଦ୍ରେ ପକାଇଲା ନେଇ ସେ କନ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପେ ଜାତ କାଳେ ତା ଲଭିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ସେ ବେ ତୋର ପୁରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଇଛି ଆବର ଯେତେକ ସୁନ୍ଦରୀ ସେ କାହିଁ ପାର୍ବତୀ କି ସରି ମାଣିକ୍ୟ ତୁଲେ ଯଉ ପିଦ ଅମୃତ ତୁଲେ ଗୁଡ଼ ସ୍ୱାଦ କନକ ସଙ୍ଗେ ପଟ ଫୁଲ ଲକ୍ଷ କି କଲେ ହେବ ତୁଲ କାମଧେନୁର ସଙ୍ଗେ ଗାଇ ଯେବେ ଅନ୍ତର ବା ହୋଇ ପାର୍ବତୀ ଅଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖି ସେହି ଭାବେ ସୁମରି ଅଶେଷ ଲୋକ ପିତା ବିହି ତା ରୂପ ଦେଖି ହୁଏ ମୋହି ଆମ୍ଭେ ନିଷ୍କାମ ତପିଜନ ପାର୍ବତୀ ରୂପେ ସେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ତାଙ୍କ ରୂପ ଚାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗେ ରହି ଲଭି ନ ପାରି ତାର ଲୀଳା ଚିନ୍ତରେ ତନୁ ହେଲା କଳା
ଚନ୍ଦ୍ର ଆନନେ ଦେଖି ଭାଳି ରୁଦ୍ର ମୁକୁଟ ତଳେ ଗଳି ଲୁଚି ବସିଲା ମନ ଦୃଢ଼େ ଭାବେ ଓ ଭାବେ ଛିଡ଼େ ବଢ଼େ ତାରୂପ ଦେଖି ଯୋଗୀ ଜନ ତାରୂପ ଦେଖି ଯୋଗୀ ଜନେ କନ୍ଦର୍ପ ଭয়ে ଗଲେ ବନେ ବେନି ନୟନ ବୁଝି ବସି ଆତ୍ମାରେ ମନକୁ ନିବେଶି ଶିବ ଯେ ତାର ରୂପ ଦେଖି ଯତନେ କଲେ ତିନି ଆଖି ପାଶରୁଣ ଛାଡ଼ିନ୍ତି ଖଣେ ମନ ନିବେଶି ପ୍ରିୟା ଗୁଣେ ସେ ପୁଣ ଯେମନ୍ତ ଯୁବତୀ ଶିବ ତାହାଙ୍କୁ ନୁହେଁ ପତି ସ୍ୱଭାବେ ରୁଦ୍ର ଯୋଗୀ ବେଶ ମସ୍ତକ ଜଟା ଅଙ୍ଗେ ଭସ୍ମ ଏମନ୍ତ ବେଶ ଶିବ ଧରି ବିଳାସ କଲେ ଦିବ୍ୟ ନାରୀ ଏମନ୍ତ ବିବେକ ବିହି କାହିଁ ସଞ୍ଚିଲା ନେଇ କାହିଁ ଏତେ ସମ୍ପଦ ଦେଇ ତୋରେ ଯୁବତୀ ରତ୍ନ ନାହିଁ ଘରେ ଏଣୁ ନ ଶୋଭେ ତୋର ପୁର ଏମନ୍ତ କହି ମୁନି ବର କ୍ଷଣକେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯାଇ ଦୈତ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚାଟେ କରାଇ ନାରଦ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ସେ ଜଳନ୍ଧର ପାଞ୍ଚି ମନେ ଗୌରୀ ରୂପେ ଅନୁସରି କନ୍ଦର୍ପ ବାଣେ ତନୁ ଘାରି ସକଳ ଚିନ୍ତା ଏଡ଼ି ଦୂରେ ତନୁ ତାପିତ କାମ ଜୋରେ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନେ ଜଳନ୍ଧର ରାଇଲା ସିଂହିକା କୁମର ତାକୁ ବୋଇଲା ଯାଅ ବେଗେ ହର ଉଦ୍ୟାନ ବନ ଭାଏ ସେ ବନେ କପିଳାସ ଗିରି ଭେଟିବୁ ଯାଇ ତ୍ରିପୁରାରୀ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ମୋ ସନ୍ଦେଶ ବୋଲିବୁ ରାଜା ସିନ୍ଧୁ ଶିଷ୍ୟ ନାମ ତାହାର ଜଳନ୍ଧର ସର୍ବଭୁବନେ ଏକା ବୀର ବିଷ୍ଣୁ ସହିତ ସର୍ବଦେବା ତାହାଙ୍କୁ କରୁଥାନ୍ତି ସେବା ସେ ଯାହା ମାଗଇ ଯାହାକୁ কে ଅଛି ନ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ବନ ଘରେ ଯାଅ ଥାଅ ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି ହିଁ ନ ଦିଅ ଏ କଥା ନୁହେଁ ଭଲ ପଣ ଏବେ ନୃପତି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ତୁମ୍ଭ ଘରଣୀ হৈମବତୀ ଯୁବତୀ ରତ୍ନ ରୂପ କାନ୍ତି ରାଜାର ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ନିଶ୍ଚିତ ତପ କରୁଥାଅ ସ୍ୱଭାବେ ଯତୀଙ୍କୁ ଯୁବତୀ ସଙ୍ଗେତେ ଥିଲେ ହେ ବିପତ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଇଏ ମାୟାଧାରୀ ଇଏ ମାୟା କଥାରେ ଇଏ ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କଲେ ଜଳନ୍ଧରକୁ ଯଦି ବିନାଶ କରିବାକୁ ହେବ ଏଠି ସହଜରେ ବିନାଶ ହେବ ନା ତେଣୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟର ଶୋଭାକୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଜଳନ୍ଧର ନିକଟରେ ଜଳନ୍ଧର ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଲା ମଦନ ବାଣରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲା କେମିତି ଭାବରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପାଇବ ନିଜର ରାଣୀ ଭାବରେ ପାଇପାରିବ এই কথা চিন্তা କରି ରାହୁକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜି ଜଳନ୍ଧର ପଠେଇଛନ୍ତି ସମାଚାର ଦେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ କୈଳାସପୁରକୁ ତେଣୁ ସ୍ୱଭାବେ ଯତୀଙ୍କୁ ଯୁବତୀ ସଙ୍ଗତେ ଥିଲେ ଯେ ବିପତ୍ତି ଏମନ୍ତ କହ ହର ଆଗେ ଶିବାକୁ ଘେନିଆ ସବେগে ଏମନ୍ତ ନୃପତି ଆଦେଶେ ରାହୁ ଚଳିଲା କପିଳାସେ ମିଳିଲା ଯାଇ ଶିବପୁରେ ନନ୍ଦୀ ଯେ ଥିଲା ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ତାକୁ କହିଲା ଦୂତ ବେଗେ ନନ୍ଦୀ ଜଣାଏ ରୁଦ୍ର ଆଗେ ରାହୁକୁ ଘେନି ଗଲା ଆସି ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି କାଶୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ରତ୍ନ ବେଦିକା ବ୍ୟାଘ୍ରାମ୍ବରେ ପାଟର ନେତଳୁ ତୁଳି ପାଡ଼ି ସେବତୀ କୁସୁମ ପାଖୁଡ଼ି କର୍ପୂର ଗୁଣ୍ଡ ତଳେ ବିଞ୍ଚି ପନିର ନିରପାଣେ ସିଞ୍ଚି ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରାତ ପଟାଣି ସେ ପୁରେ ବିଜେ ଶୂଳ ପାଣି ଯୋଗ ଆସନେ ସଦାନନ୍ଦ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ନେତ୍ର ଅରବିନ୍ଦ
शुद्ध स्फटिक तनु कांति विविध मणि विराजंती जटा मुकुट शिरे शोभा लटाते अर्ध इंदु प्रभा कर्णे कुंडल वसुमती पार्श्व पारुषे पशुपति पारुषे पारिषद गणे खटी अछंती जणे जणे कोले पार्वती बसछंती बसी क्षीर समुद्र जेने शशी तेणु जलंधर निर्देश पाई जेतेबेले राहु जाई पहुंचीचंती कैलासपुर कैलासपुर शोभा को देखी राहु आश्चर्य होइचंती एवं जलंधर समस्त समाचार परिप्रकाश करिचंती देवदेव महादेव निकट एवं शिव अवकाशे अछंती शिव गण पासे राहु दर्शन कला जाई मंडप तले उभा होई शंभु के जोड़िबे निकर बोइले सुन देवहर मु जलंधर राजा दूत तुम्भ छामुरे उपगत जेउ निमंते अछि आसी से कथा सुन देव काशी जे राजा नाम जलंधर सागर सुत महावीर विधाता बळे महाबली युद्धे ओइरी कूल दली विष्णु सहित एबे जेते रखिला आपणायते सबु संपद ठुल कला युवती रत्न न पाइला तेणु नृपति मने चिंता कि जोगे पाइला बारता तुम्भर प्रियवती जेहू युवती कूले रत्न सेहू गौरी हिमवंत झियो जलंधर कुता दिय तुम्भे स्वभावे तपचारी तुम्भकु आभूषण नारी संसारे जेते द्रव्य सार राजा को दियो उपहार तुम्भ युवती गोटी दियो निश्चित सर्व सुखे थाओ एमंत राहु वाक्य शुणी ईश्वर स्तंभीभूत पुणी कूपे न दियंती उत्तर पुरुषे हेला अवतार रुद्र ललाटु अवतरी घर सिंह रूप धरी शुक्ल वर्ण तार तनु ज्योति विराजे कोटि भानु चंचल जुहा विद्युकांति असीम नखदंत पंती उत्कट लोम दीर्घ उड़ी पिंगल केश ऊर्ध्वे बढ़ी निश्वास बहे खरतर चक्र था करे बुले कर ज्वलंता अग्नि प्राय आखि असुर भय कला देखी शरण शिव पाद गते बोलई रक्षा कर मोते मुदुत विशेष ब्राह्मण मोते नासिब की कारण तुम्भे जे परम ईश्वर सर्वमंगले शुभ कर तुम्भ दर्शने पापी जने न जानती जम दर्शने अखंड विशेष विपत्ति भुजंती कुबेर संपत्ति एमंते महिमा तुम्भर भो प्रभु तुम्भे मोते रक्षा कर दर्शन फल आज्ञा हेउ मोर अपराध क्षय जाऊ हेमंत राहु मुख स्तुति शुणी संतोष उमापति ताहाकु रखिले गोसाई उभय हस्त शिरे देई ता देखी कोपित पुरुष बोलई खाइबी मु किस हर बोइले भिक्षा तोते ए राहु आश्र कला मोते शिव वचने क्रोधांकुर भक्षिला आपणा शरीर चरण हृदय जाए गिरी देखी प्रसन्न हेले शूली बोइले यही द्वार रख नाम तो हेउ कीर्ति मुख मोर निवास आगे थाओ प्रथमे पूजा विधि पाओ हेमंत देई ताकु बर राहुंकु आज्ञा देले हर बहन पଳାଏ भुवनु शुणी कंपई तार तनु बसिला लौहमय रथे पଳାଇ गला पथे पथे शिव कहिले निज दास शिव रहिले निज वास नमई महादेव दास
इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्म्ये राहु प्रवेश कीर्तिमुख महिमा कथने नाम 10 अध्याय।